ओं नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई बहनी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज आपण मानक पई महाभारत उपर आधारित धर्मराज युधिष्ठिर उपर कहानी मान रही आलोचना करने आगे आसी आसतु जानिबा। आपण माने भल भाव जानिचंती कुंती माता ठारू धर्मराज युधिष्ठिर जन्म ग्रहण करथिले। तांकर पिता पांडु थिले। गोटे श्लोक मध्य रही पुण्य शुल्क नलौ राजा पुण्य शुल्क युधिष्ठिर पुण्य शुल्क विदेयस्व पुण्य शुल्क जनार्दन। सही नल राजा हो सही जनक राजा हो सही परम ब्रह्म श्रीकृष्ण हो किंबा धर्मराज युधिष्ठिर हो एमानकर नाम को जो माने उच्चारण करती पुण्य हासिल करती समस्त बाधा विघ्न खंडन हुए मोचन हुए दूरे जाए। तेणु निश्चित भाव में एमानकर नाम को उच्चारण करिबा एही महान आत्मा एही परम विष्णु भक्त मानकर कहानी श्रवण करिबा जानिबा निश्चित भाव में आम मानकर मंगलदायक हबा। पुणी आपण माने जानिचंती पांडु दुईटी विवाह करथिले। माद्री सान थिले कुंती माता बड़ पत्नी थिले। पुणी सही युधिष्ठिरंकर पत्नी दुई जन थिले। द्रौपदी माता पौरवी थिले। प्रतिविंध्या द्रौपदी माता ठारू जन्म ग्रहण करथिले अर्थात युधिष्ठिर द्रौपदी ठारू प्रतिविंध्य जन्म ग्रहण करथिले। पुणी पौरवी द्वितीय पत्नी थिले ना तांको ठारू देवक नामक पुत्र जन्म ग्रहण करथिले ना। महाभारत रे कौन घटिथिला द्रौपदी मातांकर 5 पुत्र मृत्युवरण करथिले अर्थात युधिष्ठिर द्रौपदींकर पुत्र प्रतिविंध्य मृत्युवरण करिसंती। आ गोटे शुल्क रही जत्र धर्मसुतौ राजा गदा पाणी ब्रोकौदर कृष्णौ अस्ति गांडीवं चैवं श्रुहुत कृष्णस्ततौ विपत्। हाँ जो स्थान रे धर्मराज युधिष्ठिर परी राजा रही श्रेष्ठ गदाधारी भीमसेन रही गांडीवधारी अर्जुन रही श्रीकृष्ण रही से स्थान रे किभली भाव में विपद आसला। श्रीकृष्णकर वनजा अभिमन्यु मृत्युवरण करथिले ना। पुणी ब्रोकौदरंकर पुत्र घटौकच मृत्युवरण करथिले। अभिमन्यु मृत्युवरण करथिले घटौकच मृत्युवरण करथिले। युधिष्ठिरंकर पुत्र प्रतिविंध्य से मध्य मृत्युवरण करथिले। तेणु निश्चित भाव में भगवान कर माया ठारू केही भी उत्तीर्ण हो पारिब नाही। कृष्णर माया गोचर जही भ्रमंती ब्रह्मासुर यही सत्य कथा ना। चंडालपि मुनि श्रेष्ठ मुनिषु विष्णु भक्त श्रेष्ठ। यही 5 भाई परम विष्णु भक्त रही जहा फल भगवान सदा बेले सुरक्षा प्रदान करुले रक्षा करुले ना। युधिष्ठिर महाराज किभली भाव में जन्म ग्रहण करथिले। हाँ सही किंदम मुनि अभिशाप देते पांडु राजा को जेते बेले स्त्री सहित सहवास करिबा मृत्युवरण करिबा शब्द वेद बाण प्रयोग करी सही किंदम मुनि एवं तांकर पत्नी काहक द्वारा मृत्युवरण करथिले पांडु राजांकर शब्द वेद
ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରମଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ପତି ପତ୍ନୀର ରମଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଦେହାନ୍ତ ଘଟିବ ନା। ତାହା ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ପାଣ୍ଡୁ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ ନା। ସଦାବେଳେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ବଣରେ ରହୁଥିଲେ, ପାପ କ୍ଷୟ କରିବା ପାଇଁ, ପାପ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ବଣରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ନିଜର ପତ୍ନୀ କୁନ୍ତୀ ମାତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ କୁନ୍ତୀ ମାତା କ'ଣ କହିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ହେ ପତିଦେବ, ହେ ପତି ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅଦ୍ଭୁତମୟ ବର ହାସଲ କରିଛି। ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଅଦ୍ଭୁତମୟ ବର ହାସଲ କରିଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବି। ଦେବତାମାନେ ଅଧୀନରେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ତେଜରୁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପତିଦେବ କ'ଣ କରିବେ? ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପତିଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ପତ୍ନୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଣ୍ଡୁ ରାଜା କହିଲେ, ମୋର ଧର୍ମ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପୁତ୍ର ଧର୍ମ ମାର୍ଗୀ ହେଉ, ସତ୍ପଥରେ ଚାଲୁ, ପୁଣ୍ୟ ହାସଲ କରୁ, ଏଇଭଳି ସନ୍ତାନ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ କୁନ୍ତୀ ମାତା କ'ଣ କରିବେ? ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କଲେ। ତାଙ୍କର ତେଜରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥିର ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ସଦାବେଳେ ସତ୍ପଥରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ମିଥ୍ୟା କହୁଥିଲେ କି? କଦାପି ନୁହଁ। ହଁ, ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାରେ ମିଥ୍ୟା କହିଥିଲେ। ନରବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ମାହତ, ଏଇଭଳି କଥା ଆଗକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ସେଇ ବଣରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ପାଣ୍ଡୁ ରାଜା ଚିନ୍ତନ କଲେ, ମୋର ତେଜଶାଳୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମ ବୀର ପୁତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପବନଦେବକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ବୃକଉଦର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଭୀମସେନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତେଜରୁ ଅର୍ଜୁନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ତେଜରୁ ନକୁଳ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ ସହଦେବ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 5 ଭାଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଛି ନା, ପୁଣ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ 5 ପୁତ୍ର 2 ପତ୍ନୀ ରହିଥିଲେ ନା। ଏମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ପାଣ୍ଡୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାରେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଗଲେ। ସେଇ ମାଦ୍ରୀ ଝରଣାରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ରମଣୀୟ ରୂପକୁ ଦେଖି ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। କ'ଣ କରିବେ? ସହବାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଅଭିଶାପ ପାଇଛନ୍ତି ନା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ସତ୍ୟବତୀ ରହିଥିଲେ ନା, ମହାରାଣୀ ରହିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁବରାଜ ରହିଥିଲେ। ରାଜମାତା କ'ଣ କଲେ? ବିଦୁରଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ଯାଅ, ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡୁକୁ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଫେରାଇ ଆଣ, ରାଜସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ରାଜମାତା ଏଇଭଳି ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ବିଦୁର ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଦୁର ବଣରେ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିଲେ, ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କ'ଣ ଘଟିଲା? ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର। ପୁଣି ମାଦ୍ରୀ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ରହିଛି ନା, ସେଇ ଚିତାରେ ଝାସ ଦେଲେ, ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଲେ।
ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି, କେହି ବି କାନ୍ଦୁ ନାହାନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଦୁର ସହଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁମର ପିତାମାତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁନ? ନା, କାନ୍ଦିବା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି କାନ୍ଦେ କ'ଣ ଘଟିବ? ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାବିବେ, ଆରେ ବାପା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସାନ ଭାଇ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖୁନାହିଁ। ତାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ବିଦୁର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ କାନ୍ଦୁନ? ମୁଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ନା, ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସାମ୍ନା କରିବି, ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିବି। ମୋର 4 ଜଣ ଭାଇଙ୍କୁ, ସାନ ଭାଇ ନା, ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଭଲରେ ରଖିବି। ମୁଁ ଯଦି କାନ୍ଦେ କ'ଣ ଘଟିବ? ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଏଇଭଳି କଥୋପକଥନ ଶୁଣିଲେ ବିଦୁର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କ'ଣ କଲେ? 5 ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ, ଆସ ସମସ୍ତେ କନ୍ଦନ କରିବା। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? 5 ପୁତ୍ର କୁନ୍ତୀ ମାତାଙ୍କୁ ଧରି ହସ୍ତିନାପୁରରେ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ସେପଟେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତମ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଧୂର୍ତ୍ତ, ଅନ୍ଧ, ମୁହଁରେ ଅନ୍ଧ, ପୁତ୍ର ମୁହଁରେ ଅନ୍ଧ, ଏହିସବୁ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଈର୍ଷା ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲେ 5 ଭାଇ ନା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବଡ଼ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ଇଏ ତ ରାଜା ହେବ, ଇଏ ବନବାସୀ, ବନରେ ନ ରହି କ'ଣ ପାଇଁ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଆସିଲା? କ'ଣ କରିବେ? ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେବେ, କଷ୍ଟ ଦେବେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ। ଏଇଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହଁ, ବାସ୍ତବରେ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭୀମସେନ ଅଧିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଭାଇଗଣ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଭୀମସେନ ଗମନ କରନ୍ତି, କୌରବ 100 ପୁତ୍ର ରହିଥିଲା ନା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର 100 ଭାଇ ରହିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ସେଇ ଫଳ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୀମସେନ ଭକ୍ଷଣ ନ କରିବ, ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଉନଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଏଇଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଭୀମସେନ ପରମ ବୀର ଥିଲେ, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଘଟଣା, ଭାଇ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦଣ୍ଡର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଅତିମାତ୍ରାରେ ସହ୍ୟ କରିବା, ଏମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାମି ବଢ଼ିଯିବ, ଏମାନେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେବୁ, ଏମାନେ ଭାବିବେ ଭୀରୁ କାପୁରୁଷ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କ'ଣ କଲେ? ନୀରବ ରହିଲେ। ଭୀମସେନ କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫଳ ବୃକ୍ଷକୁ, ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷକୁ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଳିଗଲେ। ଏହିସବୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ପୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସବୁବେଳେ ତମ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, କପଟ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା ଭୀମସେନକୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ବଧ କରିବା। ସେଇ ଦହି କିମ୍ବା ମିଠେଇରେ, ଲଡ଼ୁରେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମସେନ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ମୋର ଭାଇକୁ ବିପଦରେ ଠେଲି ପାରନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ବିଷ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ
नदी जलरे निक्षेप करते एसबू प्रसंग रही। तापर कौन घटव बेलाबाली प्रसंग रही से स्थान जाई अमृतपान करते शत शत हाथीर बल को धारण करते समस्त कथा जते बेले नागपुर प्रत्यागमन करते फिंगी देते ना पाताल को गमन करते जिते बड़े प्रत्यागमन करते माँ को समस्त कथा कहले माँ चिंतित हो गले। युधिष्ठिर को कहले तुम्हें ज्येष्ठ भाई सदा बेले सत्पथरे चल उत्तम संस्कार प्रदान करते भाई मान मध्य एकता स्थापन कर निश्चित भाव में भगवान कृपा हासिल कर भगवान आमको रक्षा करेंगे। जार चरणे आश्रय करी घोर संकटु तू निस्तरी यह ही सत्य कथा। उत्तम संस्कार प्रदान करते युधिष्ठिर मध्य ग्रहण करते गुरुजन को उचित सम्मान प्रदान करुले प्रणाम करुले धर्मपथरे चलुले यही सब गुण को धारण करुले। पुणी यही सब घटना जिते बड़े पितामह भीष्म जानिले अरे भीम को विष लड्डू प्रदान करी हत्या करने चेष्टा करुले ना जने आदर्श शिक्षकर आवश्यकता रही द्रोणाचार्य को नियुक्ति करागला। सुंदर भाव में शस्त्र विद्या शस्त्र शास्त्र प्रदान करते से गुरुदेव सुंदर भाव में कहते मां क्रोध आज तुम मान को यही शिक्षा प्रदान करागला आसंता काली प्रश्न पचारि जीव समस्ते उत्तर दब मां क्रोध क्रोध करवा नहीं क्रोध करवा नहीं यही भाव में शिक्षा परिसमाप्ति घटला। परदिन जिते बड़े आसिले गुरुजी प्रश्न पचारे ना हाँ काली मुझे पाठटी देती मने अच्छी ना समस्ते हाथ टेकी कहले हाँ मने अच्छी कौन मां क्रोध समस्ते मने रखी ना गुरुदेव बारंबार प्रश्न पचारुले किंतु युधिष्ठिर महाराज हाथ टेकी नथिले बारंबार युधिष्ठिर को प्रश्न पचारि अरे काली मु जो विद्या प्रदान करी ज्ञान प्रदान करी मने रखीच ना गुरुदेव नाई पुणी कहले पचारे मने रहा ना गुरुदेव जेते चेष्टा कले मने रोना पुणी गुरुदेव कहले यही भाव में अनेक थर गुरुदेव कहते युधिष्ठिर ना 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 बारंबार कहते गुरुदेव द्रोणाचार्य थे ना भयंकर भाव में क्रोधान्वित हुई शक्त चापुड़ा पकाई गाड़े पकाई ना ठीक यही समय युधिष्ठिर कहते हाँ आज्ञा मन रहीगला। गुरुदेव आश्चर्य हो गले अरे मुझे थर कहली मन रखिपार ना कि भाव में मन रहीगला ये उत्तर दौच। सुंदर भाव में युधिष्ठिर महाराज कहते धर्मसूत ना गुरुदेव उच्चारण आचरण मध्य कौन पार्थक्यता रहा ठीक कि मन रखिले कौन हम ताकू कार्य व्यवहार करने दरकार प्रयोग करने दरकार। हाँ यह ही मोर मन थिला मां क्रोध क्रोध करवा नहीं किंतु प्रयोग करवार ना वास्तव में जीवन क्षेत्र में प्रयोग करवा केते कष्टकर से सबू जानापी मु मन रोना कहली एबे हाँ मन रहा कहली। गुरुदेव आश्चर्य हो गले कौन पाई कहल आपण मते आघात देले बाड़ेले माड़ खाइली तथापि मोर मन रे क्रोध आसुना जहाँफल मु आपण को कहली हाँ मोर मन रहा। यही सबू सुंदर कहानी मान रही देखंतु ईश्वर माया रे संसार संजोग विजोग व्यवहार बणरे थिले पितामाता युधिष्ठिर संगर थिले हस्तिनापुर को आसिले पितांकर देहांत घटिला
पुणी आगु को कौन घटिब संयोग अभियोग घटिब सेई धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थर राजा हेबे सब किछि पाइबे पुणी कपट करी दुराचारी शंकुनी तम गुणधारी दुर्योधन सबकिछि हरण करी नेबे किभଳି भाବରେ बणको गमन करिबे जतु गृह अग्नि संयोग करा अज्ञातवास प्रसंग मान रही पुणी अंतिम पर्याय समर प्रक्रिया हेब यही सब विषय वस्तु रही निश्चित भाव में आग को आलोचना करी यह आमर प्रथम भाग आज एतिके कही विरति नौची। जय जगन्नाथ।